Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Derma Sari dengan NPM 2478267 dari kelas TRI 3C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan hands on 361 paket reset implement valence and trunking. Jadi di sini sudah disediakan addressing table, lalu ada objektifnya juga. Yang pertama kita konfigurasi VLAN, lalu assign port to VLAN, lalu konfigurasi static trunking, dan configure dynamic trunking. Langsung aja ke instruksi. Yang pertama kita diminta untuk configure VLAN. Jadi configure VLAN on all three switch refer to VLAN table. Note that the VLAN name must match the value is the table exactly. Jadi yang pertama kita ke switch yang A dulu, kita berurutan, kita ke A dulu. Ena config T, kita VLAN 10, namanya di sini admin, jangan lupa A-nya besar nih, admin. Lalu kita VLAN 20, name-nya akun. Oke, lalu VLAN 30, namanya HR, name HR. Lalu VLAN 40, name-nya voice. Lalu VLAN 99, namanya manajemen. Lalu VLAN 100, namanya native. Oke, sudah di switch 1, kita switch A, kita sekarang ke switch B, lakukan hal yang sama. VLAN 10, name admin. Lalu VLAN 20, name-nya akun. Lalu VLAN 30, namanya HR. Lalu VLAN 40, voice, name 4099, VLAN 99, name manajemen. Lalu yang terakhir VLAN 100, name-nya native. Oke, sudah di switch B, sekarang ke switch C, lakukan hal yang sama juga. Ena config T, VLAN 10, name admin. VLAN 20, name akun. Lalu VLAN 30, name HR. VLAN 40, name voice. Lalu VLAN 99, name manajemen. Lalu VLAN 100, name-nya native. Oke,
Lalu part yang kedua, assign port to VLANs. Yang pertama assign access port to VLANs, switch B and switch C assign port to VLANs refer to addressing table. Oke, jadi kita ke switch yang B dulu, kita exit. Switch yang B. Oke, kita fast internet, masuk dulu ke fast internet F0/1, lalu switch port mode akses, lalu switch port aksesnya VLAN 10 ini ya, VLAN 10, fast internet 0, VLAN 10, enter, lalu interface 0/2, switch port mode akses, VLAN-nya 20, lalu switch fast internet 3, switch port mode akses, VLAN-nya 30. Oke, sudah di switch B, kita sekarang ke switch C. Di C kita exit dulu. Lalu di sini fast internet 1, 2, 3. Oke, ini VLAN-nya juga sudah ada. Kita langsung aja buat masuk dulu ke F0/1. Oh ya, interface fast F0/1, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, lalu F2 switch port mode akses, switch port mode akses VLAN 20, lalu F3 switch port mode akses VLAN 30, lalu F4 switch port mode akses VLAN 10. Oke. Lalu kita ke part selanjutnya, configure device VLAN port. Jadi SWC for fast VLAN fungsional. Jadi kita di sini masuk dulu interface, lalu MLS, queues, terus lalu switch port VLAN. Oke. Lalu step 3 configure the virtual management interface. Create the virtual management interface on all the 3 switch. Oke, pertama kita ini sudah di switch C dulu, kita masuk ke exit dulu, INT VLAN 99. Interface IP address ini IP-nya kita copy aja, lalu kita paste.
sudah switch C, sekarang switch A. VLAN 99, interface VLAN 99, IP address-nya 192.168.99.255.255.255.255.0. Oke, lalu di switch B, enter VLAN 99, IP address 192.168.99.255.255.255.255.0. Oke, masuk down. Oke, selanjutnya part 3, configure static trunking, configure the link between SWA SSD trunk, disable dynamic trunking on this port. Oke, lanjut kita ke SWA, exit, kita masuk ke interface 0/1, lalu switch port mana ya, mode trunk, lalu switch port monitor, lalu switch port trunk native VLAN 100. Oke, lanjut di switch B, interface gigabit 0/1, switch port mode trunk, lalu switch port non-negative, switch port trunk native VLAN 100. Oke, sudah. Lalu part 4, configure dynamic trunking. Jadi kita di switch A, masuk ke interface G0/2, lalu switch port mode switch port mode dynamic desirable. Lalu di switch C, interface G0/2, switch port mode
cek result dulu. Switch interface VLAN 99. Kok di sini? Sebentar. Kita close switch interface 99. Switch lalu udah, terus apa lagi nih? Native VLAN SW switch A. Exit. Oke. Sudah, completionnya 100%. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.